जगन्नाथ जय बलदेव सुभद्रा जय सुदर्शन जगन्नाथ जय जय गौर राधा गोपीनाथ गौर राधा गोपीनाथ गौर राधा गोपीनाथ राधे राधा गोपी निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक चिरष्टोत्तर श्री श्रीमद अभय चरणविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज की, जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय, श्री श्री राधा कृष्ण श्याम राधा कुंड श्याम कुंड की राज गोवर्धन की जय, की राज गोवर्धन की जय, वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, नदिया नवद्वीप धाम की जय, श्री क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम धाम की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री श्री गौर निताई श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री जगन्नाथ प्रदेव सुभद्रा महारानी की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की संवेद गौर भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं शक्रजातं सहगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगुणललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला प्रथम परिच्छेद, श्लोक नंबर 170। काजी जवन हारना करिह हिंसना, काजी जवन हारना अपन इच्छाए बोलुन जहाँ हार माना, काजी जवन हारना करिह हिंसना, अपन इच्छाय बोलुन जहाँ हार माना। हारना करिह हिंसना, छय बोलो श्याम हर माना। काजी जवन हारना करिह हिंसना, अपन इच्छाय बोलुन जहाँ हार माना। पैर अनुवाद। मुसलमान बादशाह काजी को आदेश देले, ईर्षान्वित होई ए हिंदू महात्मा को किसी बाधा दियो नहीं, तांकर जुआड़े इच्छा से सियाड़े बुलंदु। श्रील प्रभुपाद महाराज भावार्थ, श्री श्रीमद गौरविंद गोस्वामी गुरु महाराज ओडिया अनुवाद। जड़े मुसलमान राजा मध्य श्री चैतन्य महाप्रभु को जड़े महात्मा दिव्य आसनर अधिकारी बोली बुझी पारिथिले। तेणु से स्थानीय मजिस्ट्रेट को आदेश देथिले जे तांको कौनसी बाधा दिया न जाऊ एवं से जहाँ इच्छा करुचंती करंतु। काजी जवन इहार ना करिह हिंसन, अपन इच्छा बुलुन जहाँ ओहार मन। हरे कृष्ण। चैतन्य चरितमृतर मध्य लीलारू आमे प्रथम परिच्छेद विषय श्रवण कर आसुचे। विशेषकर चैतन्य चरितमृत श्री श्रीमद गौरविंद गोस्वामी गुरु महाराज मतरे से जहाँ उपस्थापन करती, चैतन्य चरितमृत हूँ हायर कोर्स। ताको आम भली जड़ व्यक्ति, जड़ शरीरधारी व्यक्ति विशेष बुझा संभव नुह। तेणु चैतन्य चरितमृत कथा कीर्तन करने व्यासासन बसिकी कीर्तन करने ये जो प्रयास, ये केवल धृष्टता, केवल साधुगुरुंकर निर्देश अनुसार आम किसी कथा कीर्तन करने जहाँ किसी सक्षम भाव प्रयास करुचु। विशेषकर चैतन्य चरितमृत आपने समस्ते जानते, इस्कन जिते सेंटर रही चैतन्य चरितमृत क्लास प्राय कौटी हुए नहीं, केवल भुवनेश्वर हुए। मुझे जानी हुए तो कौटी हो थी पारे। ये हूँ आचार्य यहाँ हूँ कृपा।
महाप्रभुଙ୍କର कृपा ଯେମିତି आचार्यମାନଙ୍କର कृपा ସେମିତି, विशेषकर श्री श्रीमद गौरविंद गोस्वामी महाराजଙ୍କର कृपाटा ହେଉଛି ସେଭଳି। କାରଣ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ବି ସେଇ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ କେବଳ ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଯାହା କିଛି ଆମେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସୀ ହେବା। ତେବେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରବଣ କରି ଆସୁଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ କିଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବା ପଥରେ ସେ ପଥକୁ ବଦଳେଇକି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ରାମକେଳିକୁ। ରାମକେଳିକୁ କାହିଁକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ ଏବଂ ଆଗକୁ ବି ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ରୂପ ସନାତନଙ୍କୁ କୃପା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆସିବ ସେ ବିଷୟ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଜବନରାଜ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଏ ଦୁଇଟି ପୟାରରେ, ଇ 170 ନମ୍ବର ପୟାର ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବ ପୟାର, ଏ ଦୁଇଟି ପୟାର ରହିଛି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ଜବନ ରାଜାଙ୍କର ଉକ୍ତି। ପୂର୍ବ ପୟାର କ'ଣ ଥିଲା? ପୂର୍ବ ପୟାର ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ, କେଶବ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏସବୁ ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ପୟାର ଥିଲା ନା, ବିନା ଦାନେ ଲୋକ ଯାର ପାଛେ ହୟ, ସେଇ ତ ଗୋସାଇଁ ଏହା ଜାଣିଛ ନିଶ୍ଚୟ। ବିନା ଦାନରେ ସେ କିଛି ଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଏମିତି ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି କାଜି ଜବନ ଇହାର ନା କରିହ ହିଂସନ, ଆପନ ଇଚ୍ଛା ବୋଲୁନ ଯାହା ଉହାର ମନ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟରେ ଗୌଡ଼ର ଅଧିପତି ଥିଲେ ହୁସେନ ଶାହ। ତେଣୁ ହୁସେନ ଶାହ ସେଇ ସ୍ଥାନର ଯିଏ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ତାଙ୍କର ହିଂସା କରନି, ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଇଚ୍ଛା ସେଠି ବୁଲନ୍ତୁ। କାହିଁକି? ଏ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବାଦ ଆ ଭିତରେ ରହିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଛି ଆ ଭିତରେ। ଜଣେ ମୁସଲମାନ ରାଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ବିଚାରଟା କେତେ ମାର୍ଜିତ ଥିଲା। ଯଦିଓ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଂସ୍କାରୀ ବୋଲି କହିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଏହା ନୁହଁ ଯେ କୌଣସି କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସଂସ୍କାର ନାହିଁ। ହରିଦାସ ଠାକୁର ତ ପୁଣି ମୁସଲମାନ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ଏଟା ଦେଖୁଥିଲେ, ଦେଖିକି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଲୋକ ନିଜ ଅପେକ୍ଷା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଗଡ଼ର ଅଧିପତି ଅଛନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତେ ରୁହନ୍ତି। ରାଜା ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ସବୁ ଅନୁଗତମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଜନସାଧାରଣ ଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗଡ଼େଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହୁସେନ ଶାହ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଇଏ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ତ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସିଛନ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପଛରେ ଏମିତି ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ନା। ଏଇଟାକୁ ଦେଖିକି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଅମୃତ ପ୍ରଭା ଭାଷ୍ୟରେ ଏସବୁ କଥା ରହିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେ ଗୋସାଇଁଆ, ଇଏ ଜଣେ ମହାତ୍ମା। ସେ ଭଗବାନ ବୋଲି ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି, ମହାତ୍ମା। କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ କୁହନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ସେ ଜାଣିଦେଲେ ଈଶ୍ୱର, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଏତେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାୟରେ ସେ କଥା ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି, କାଜି ଜବନ ଏହାର ନା କରିବା ହିଂସନ, ଆପନ ଇଚ୍ଛା ବୋଲୁନ ଯାହା ଉହାର ମନ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସାଂସନ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେଇଦେଲେ, ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଇଚ୍ଛା ସେଠି ଯାଆନ୍ତୁ, ତୁମେ ତାଙ୍କର ହିଂସା କରନି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଗୋସାଇଁଆ ବା ମହାତ୍ମା ବା ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କାହିଁକି ଜାଣିପାରିଲେ? କାରଣ ଜବନରାଜ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇଟା ଯେକୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ବି ବୁଝିପାରିବା, ଜଣେ ଲୋକକୁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ଜନସମାଜରେ ବି ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଭାବ ଥାଏ, ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ମହିମା ଥାଏ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ, ତାଙ୍କର ମହିମା ଯୋଗୁଁ ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଶୀକରଣ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଭିଜ୍ଞ ନୁହନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଜାଣନ୍ତି ନା, ସେମାନେ କ'ଣ, ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ବି ଦେଖାଯାଉଛି, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି କ'ଣ କିଛି ଅଲୌକିକ କରିଦେଉଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ କିଛି ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ବିଶେଷ କରି ଜଡ଼ଶରୀର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କୁ କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନେ ଏଇଭଳି ଭଗବାନ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଅଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମାକୁ
ये जगन्नाथ ये जापर सी भावुं कौन ना जेहेतु बहुत लोकर कौन तांका प्रति आकर्षण रही ये जो वशीकरण शक्ति रही से महात्मा विचार कर ईश्वर बोली विचार कर वशीकरण दुई उपाय होता है। दुई उपाय व्यक्ति अन्य को वशीकरण करें। गोटे हूँ यौगिक शक्ति, गोटे हूँ भक्ति शक्ति। यौगिक शक्ति द्वारा मध्य वशीकरण करा जाय पारे। जमी आप देखिए अष्टसिद्धि जो रही अष्टसिद्धि रही ना वसिता ईशिता अवसिता ये सब सिद्धि रही। ईशिता माने मायार उपशक्ति मान से कौन मायार उपशक्ति मान से आयत्त करें। ईशिता एकादश स्कंद भागवत में जहाँ रही। वसिता वसिता सी अन्य को वश करें, निजर वशीभूत करदे पारे। ये जोग शक्ति अन्य को वशीभूत कर आजिकल जो जिते सब डुप्लिकेट भगवान सब बाहर भगवान आख्या से केवल पाई कौन से कौन योग्यता कि से योग्यता हूँ केवल यह से किसी यौगिक शक्तिर अधिकारी। से भगवान नुहति, भगवान तो कहीं पारे भगवान कौन गोटे पोस्ट से किए हो से किसी किसी यौगिक शक्ति प्राप्त होती। से यौगिक शक्ति द्वारा जेहेतु जगत किसी करिश्मा देखी दौरान लोक मैंने जेहेतु अज्ञ बुझीपार से होती ये होती भगवान। तो यौगिक शक्ति द्वारा जड़े अन्य को वशीभूत करें। द्वितीय हूँ भक्ति शक्ति। भक्ति शक्तिर उद्देश्य नुह जन को वशीभूत करवा। भक्ति द्वारा अलग जीव माने से व्यक्ति प्रति आकर्षित हो जाती। यहाँ हूँ भक्तिर स्वभाव। भक्तिर हूँ लक्षण सी अन्य मानक को निज आड़ को आकर्षित कर दिखती। जमी आम समस्ते जानूचे प्रभुपाद महाराज। प्रभुपाद महाराज कौन थिला सौंदर्य जब देखिए जड़े 70 वर्ष वयस्क वृद्ध व्यक्ति 70 वर्ष वयस्क वृद्ध व्यक्ति प्रति विदेशी लोक मैंने पुणी आकर्षित हो जाते ना। केमी आकर्षित होते कौन पाखर कौन थिला कौन से महिमा थिला सी कौन सी यौगिक शक्ति देखते किसी केते प्रकार यौगिक शक्ति अच्छी प्रभुपाद तो किसी देखे ना कि प्रभुपाद पाखे गोटे यौगिक शक्ति थिला। यौगिक शक्ति तो कहुए भक्ति शक्ति। हरे कृष्ण नाम संकीर्तन करी सी व्हाइट एलिफेंट मानू सी नचई पारे। तो भक्तिर एटा हूँ शक्ति। शास्त्र से कथा लिखाई ना भक्ति किभली भक्ति बा कृष्ण को आकर्षण करे। भक्तिर सब लक्षण क्लेशाग्नि सुबोधा मोक्ष लघुदाकृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्रीकृष्ण आकर्षणी श्रीकृष्ण आकर्षणी सा श्रीकृष्ण आकर्षणी। भक्तिर शक्ति से कृष्ण को आकर्षण करदेव। भक्त जो मैंने शुद्ध भक्त से माने कौन कृष्ण को आकर्षित करता। भक्त कथा कौन कहवा शुद्ध भक्त कथा कौन कहवा साधारण भक्त मध्य कृष्ण को आकर्षण करिपारंती। एटा सत्य। नारद पुराण से कथा रही। भगवान निजे नारद को कहते हे नारद मो नाम जी करे मुझे पछरे थाए। श्लोक रही श्लोकटा मुझे हठात स्मरण आसुनी। जी मोर नाम संकीर्तन करती जी मोर नाम उच्चारण करती मुझे पश्चात मुझे पछरे थाए। तमाने नाम करिया व्यक्ति प्रति भगवान आकर्षण यही। आ जी शुद्ध भक्ति करछन्ती जी शुद्ध भक्त तांको प्रति भगवान किभली आकर्षित न हेबे। शुद्ध भक्त अच्छा कहवा तात्पर्य आमर या शुद्ध भक्तों प्रति जदि भगवान आकर्षण यही ताले शुद्ध भक्तों प्रति साधारण जीव मान कि आकर्षण न रही। अच्छा भक्त भक्ति करुच्ची कहार भक्त भक्ति करुच्ची भगवान कर। भक्त भगवान को भक्ति कला पर जदि एति आकर्षण हो पाउची ताले से भगवान केते आकर्षण न होथिबे ई होची कोन विचार्य। तेणु भगवान केते आकर्षणीय न होथिबे। तेणु महाप्रभु यही महाप्रभु पछरे यही जो शह सहस्र शत सहस्र लोक जो आकर्षित हो जाउछन्ती ये काजीराज देखुछन्ती जगन्नाथ देखी से आश्चर्य होउछन्ती। से भावुछन्ती हाँ ये किछि दौनाहांती बिना दान लोक मैंने पछरे जाउछन्ती माने निश्चित महात्मा हेथि निश्चित ईश्वर एथि से विचार करछन्ती। ताले प्रश्न है अच्छा ये जगन्नाथ यही दृष्टि विचार कले ईश्वर बोली एटा कोन ग्रहणीय। प्रकृति से कौन ईश्वर सत्ता कौन से बुझीपारे केवल ये आकर्षण को देखी से भावुले ना ईश्वर सत्ता को जड़े एमती बुझीपार। प्रसंग केवल एतिकी। द्वितीय उपाय जहाँ सिद्धांत रही है शेष शुणा
प्रथम पायर जो प्रथम वाक्यटा आम शुणुचे प्रथम लाइनटा ताले ईश्वर को जड़े एमती कौन साधारण भाव कौन बुझीपे तो यू बहुत अनुसंधान कली बाहर करने ये जगन्नाथ जानिले केमी से ईश्वर बोली केवल आचार्य से लिखिं ये ईश्वर बोली जानिले। अच्छा ईश्वर बोली जानिले केमी जगन्नाथ ना ईश्वर बोली जानिले माने से केवल प्रकाश कर प्रति जो आकर्षित होती व्यक्ति विशेष माने किंतु ईश्वर को साधारणतः कहीं जानीपर भगवान को कहीं जानीपर भगवान को जानापी कौन सी उपाय नहीं आम कौन सी बुद्धि प्रयोग करी कौन सी उपाय भगवान को जानीपर देखुना चैतन्य चेतन से कथा रही ये मध्यलीला से कथा रही आप देखिए जो चैतन्य महाप्रभु आसी श्रीक्षेत्र को श्रीक्षेत्र आसी जगन्नाथ दर्शन कर तो मूर्छित होती से विषय समस्त जानते सार्वभौम भट्टाचार्य नहीं निज मौसी घर रखापी व्यवस्था कर सार्वभौम भट्टाचार्य जामाता जे गोपीनाथ आचार्य सी कि महाप्रभु देखी से जानिले हाँ ये होती भगवान ये होती ईश्वर एवं महाप्रभु जे ईश्वर कृष्ण स्वयं कृष्ण से कथा को सार्वभौम भट्टाचार्य को गोपीनाथ आचार्य कहते कि सार्वभौम भट्टाचार्य और शिष्य मैंने सहज ग्रहण करना परवर्ती अवस्था तो ग्रहण कले सार्वभौम भट्टाचार्य जो वेदांत प्रवचन देते महाप्रभु को शुणिले से विराट प्रसंग कहवा तात्पर्य गोपीनाथ आचार्य जो शिक्षा दौरान ये स्वयं भगवान भगवान कृष्ण सार्वभौम भट्टाचार्य और शिष्य मैंने जो थे सहज ग्रहण कर पारि नथिले सेठी गोपीनाथ आचार्य कथा कहते भगवान को जड़े सहज जापर ना भगवान को बुझीपर ना कौन सी उपाय बुझीपर ना प्रभुपाद महाराज आप बहुत सुंदर सिद्धांत देते देखिए केते शास्त्र सिद्धांत रही भगवान को आम बुझीपर से कहते अनुमान प्रमाण न है ईश्वर तत्व ज्ञाने अनुमान प्रमाण न है ज्ञाने कृपा बिना ईश्वर रे केह नहीं जाने कृपा बिना ईश्वर रे केह नहीं जाने गोपीनाथ आचार्य कथा कहले अनुमान प्रमाण न है ईश्वर तत्व ज्ञान ये अनुमान द्वारा ईश्वर को आम बुझीदवा ईश्वर तत्व को बुझीदवा एटा संभव नहीं गोपीनाथ आचार्य से कथा कहले सार्वभौम आचार्य को कहले अनुमान द्वारा तुम्हें विचार कर मापिया अनुमान द्वारा कौन भगवान को कहीं बुझीपारती कहीं बुझीपारे ताले बुझे केमी ईश्वर कृपा कृपा बिना ईश्वर रे केह नहीं जाने कृपा बिना ईश्वर को कहीं जापर भगवान को कहीं जापर भगवान को कृपा रे ही भगवान को जना जाए भगवान को कृपा बिना जानी हेनी आम जिते अनुमान करूँ जिते शास्त्र पढ़ू जहाँ भी करूँ जिते जहाँ कले आम जापर कृपा जहाँ उपर हम सी जानवे से कथा कहते ईश्वरेर कृपालेश हयत जाहरे ईश्वरेर कृपालेश सेई तो ईश्वर तत्व जानिबारे पारे सेई तो ईश्वर तत्व जानिबारे पारे सार्वभौम भट्टाचार्य को गोपीनाथ आचार्य कहले ईश्वर कृपा लेस हयत जहारे से तो ईश्वर तत्व जानिबारे पारे ईश्वर कृपा जहाँ पर हम लेस कृपा टिके कृपा हेले भी तांको कृपार ही तांको जानी हुए निजे अनुमान फनुमान कर तुम जहाँ कर कौन सी उपाय भगवान को जानी हेनी भगवान जो निजे प्रकाशित हेबे निजे प्रकाशित हेबे जीव पाखे से जीव भगवान को बुझीपर नचेत अज्ञ जीव बद्ध जीव त्रिगुण भितर थी जीव सी के भगवान जान संभव संभव नहीं एक कथा को गोपीनाथ आचार्य कहते सार्वभौम भट्टाचार्य को एक कथा को ब्रह्माजी निजे कहते भगवान को प्रभु आपण कृपार ही आपण को जानी हुए तामाने ये जगन्नाथ जो कहते पूर्व जहाँ शुणिले ना बिना दाने लोक जार पाछे है से तो गोसाई यहाँ जानी निश्चय तापर एटा कहते
ये तो किसी दान दौना कि एत लोक पछे जाऊँ ये गोसाया ये निश्चित महात्मा बा आचार्य मैंने कहते ये निश्चित ईश्वर बोली से विचार कर अनुमान से विचार कर प्रभाव देखी विचार कर भगवत तत्वटा सहज से बुझीपारि ना भगवत तत्व को बुझा सहज ना भगवान को कृपा हेले बुझे ताले जगन्नाथ जी बुझते हुए तो से कृपा भगवान ये कौन प्रतिमान हुए जी कृपा है बुझीपारे ब्रह्मा जी निजे भी स्वीकार कर ब्रह्मा जी जो स्तुति कर भगवान को से कथा कहते ना अथापि ते देव पदम्बुजद्वयम् प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन्महिम्नो न चान्यैकोऽपि चिरं विचिन्वन्। ब्रह्मा जी निजे स्तुति कले 10 स्कंद 14 अध्याय 29 नंबर श्लोक। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वयम् प्रसादलेशानुगृहीत एव हि। बहुत सुंदर ये श्लोक। अथापि अथापि कहीं कहते ब्रह्मा जी हे प्रभु आपणकर महिमा जदिव परिस्फुट भगवान महिमा कौन लुकायित हो रही कि भगवान महिमा को महिमाटा लुकायित हो रही भगवान महिमा सबू समय सर्वदा व्याप्त हो रही परिस्फुट अथापि किंतु समस्ते बुझीपारे ना समस्ते अनुभव करें ना भगवान महिमा सर्वत्र सर्वदा रही तथापि समस्ते बुझी पाना से कहले अथापि अथापि ते देव। अच्छा संबोधन कौन ले भगवान पाखे देव भगवान केमी देवता संबोधन कले देव शब्द तो देवता ना अथापि ते देव भगवान केमी देव संबोधन करेंगे पुणी ब्रह्माजी भगवान को देव संबोधन कर भगवान तो देव नुहति देव शब्द कहीं लगी से तार सब व्याख्या हो देव शब्द दीप धातु निष्पन्न दिवी धातु देव शब्द आसी दीव्र अर्थ दुईटी दीव्र अर्थ माने दीव हूँ प्रकाशार्थे दीव एवं क्रीडार्थे दीव दीव शब्द दुईटा अर्थ प्रकाशार्थे क्रीडार्थे। तो यही श्लोक रे जो देव संबोधन होती भगवान को ब्रह्मा द्वारा देव संबोधन कर भगवान महिमा प्रकाशार्थे अर्थात देव शब्दर अर्थ हूँ भगवान महिमा सर्वत्र प्रकाशमान भगवान महिमा सबुठी अच्छी ना सर्वत्र सबुठ भगवान महिमा अच्छी से देव अर्थात आपणकर महिमा सर्वत्र प्रकाशमान एवं क्रीडार्थे क्रीडार्थे देव ये कह क्रीडार्थे जी सर्वदा क्रीड़ा परायण क्योंठी वृंदावन रे वृंदावन बालगोपाल पाखे आसिक प्रार्थना कर ब्रह्मा जी हे प्रभु आपण हेले वृंदावन सर्वदा क्रीड़ा परायण अर्थात आपण होचंदी वृंदावन विहारी अर्थात देव शब्द अर्थ है या हे देव अर्थात हे सर्वप्रकाशक एवं हे वृंदावन विहारी एवं पुणी कहते जानाति तत्व भगवान भगवान शब्द कर दुईटी संबोधन अच्छी भगवान शब्द कहीं भगवान शब्द हे निजर कारुण्यादि गुण जी निजर कारुण्य आदि गुण को सर्वदा सर्वत्र प्रकाश करि प्रकट करि भगवान गुण ये जो कारुण्य आदि गुण जिते सब गुण रही सर्वदा सर्वत्र प्रकट होता है आम बद्ध अवस्था थी हेतु भगवान करुणाटा कौन आम जापे आम प्रति जदि कौन अप्रीतिकर परिस्थिति भी आसे शरणपन्न भक्त मैंने बुझी ने भी मोर भगवान प्रति कौन ए भगवान प्रति मोर एटा सॉरी मो प्रति भगवान हूँ करुणा आम बद्ध स्थित अच्छे बुझी पाने से साधारण लोक मैंने बिल्कुल बद्ध स्थित अच्छा से हरिभजन जेहेतु कहना से टोटाल भगवान को उल्टा बुझाती भगवान मत समस्या पकई भगवान भगवान ना कौन मत दुख भोगती ना लोग से कही दिखती ना भगवान करुणा रही सबु जीवों प्रति तो किए जाने इस शब्द आम शुणुले अथापि ते देव हे भगवान किए जाने ना पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुगृहित पदाम्बुजद्वय आपणकर पादपद्म उभय पादपद्मर प्रसाद लेश अनुगृहित प्रसाद लेश सामान्य प्रसाद कणिका आपणकर कणिका अर्थात आपण कृपारे ही आपण को जानती कौन जानती महिम्नम भगवत महिम्नम आपणकर महिमा आपणकर महिमार तत्व को जानती भगवान महिमा कौन या बहुत सुंदर सब रही सिद्धांत किभଳି जानती भगवान महिमा को जानती बा अनुभव करिपारंती किभଳି जानिपारंती किभଳି अनुभव करिपारंती महिमा को अनुभव जो करिवे भगवान महिमा को जड़े
शुद्ध स्थित अनुभव करिव ब्रह्मा जी जहाँ कहते प्रति इंद्रिय द्वारा भगवान को अनुभव करा जाए। प्रति इंद्रिय द्वारा केमिति जमी चक्षु द्वारा आम भगवान को कौन अनुभव कर पारे भगवान को कौन अनुभव करिया संभव हो पारे चक्षु द्वारा भगवान को अनुभव कर पारे चक्षु द्वारा भगवान को अनुभव करी हुए प्रति इंद्रिय द्वारा ये कहते महिमन तत्व जानाति भगवान तत्व को भगवान महिमार तत्व को जानवे केमी जानवे इंद्रिय मान द्वारा जिह्वा द्वारा कौन अनुभव करिए भगवान प्रसाद महिमा को जानवे आमर जिह्वा अच्छी प्रसाद को आम भगवान को प्रसाद ये जो उपलब्धिटा हम ये भगवान को कृपारे हम भगवान जो कृपा करें से समय प्रसादटा हाँ यहाँ प्रसाद यहाँ भगवान को प्रसाद यहाँ जड़ वस्तु नुह बा यहाँ मोर भोग्य वस्तु नुह प्रसाद कृपा करी मो पाख आसछंती मते कौन कृतार्थ करने भगवान यहाँ देइछंती ये विचारटा आस भगवान को प्रसाद हेले भगवान कृपा हेले तमाने आमर जदि प्रसाद प्रति महिमा आसुनी महत् बुद्धि आसुनी तामाने एठु स्पष्ट प्रतीयमान होउछि कौन भगवान को कृपारू आम वंचित कृपा आम पाइने से प्रसाद को भोग्य बुद्धि देखुछि भगवान कृपा आम उपलब्धि कर पाउने जिह्वा द्वारा भगवान कृपा को एमती उपलब्धि करा जाए कर्ण द्वारा केमती भगवान कृपा को उपलब्धि करेंगे भगवान महिमा केमती उपलब्धि करेंगे कर्ण द्वारा दुई प्रकार कर्ण द्वारा हूँ भगवान लीला भगवान गुण भगवान कथा को श्रवण करिकी एवं आउरी गूढ़ सिद्धांत होची कर्ण द्वारा भगवान वाक्य को डायरेक्ट श्रवण करिकी भगवान वाक्य डायरेक्ट श्रवण करी कर्ण को आम कर्ण द्वारा भगवान को उपलब्धि कर पारिया जमी उदाहरण दिंतु यहाँ केवल भुवनेश्वर भक्त ही बुझीपारे प्राय आमे देखुचे विग्रह रही मु क्या नंद कुमार रूप चलती से दिन सेवा करने समय मुझे सहित किसी किसी आलोचना करे अच्छा विग्रह रही मुझे पचारि अच्छा भोग लगौचे आम तुम भोग लगौच भोग लगा समय केवे जाकि देखीच भगवान भोग तुम जो अर्पण कर भगवान तुम जाकि देखा समय प्रसाद सेवन कर देखीच ना ना से भाग्य कहीं प्रकृत में आमर तो से सौभाग्य ना ना कि देखो कहवा तात्पर्य ये जो अनुभवटा आमर होनी कि आचार्य केमती शिशु गौरव गोस्वामी गुरुमान से अनुभव करते कृष्ण बलराम को गरम हो चंदन यात्रा आवश्यक यहाँ से केमी अनुभव कले आम तो देखुचे कृष्ण बलराम को सी भी देखुं गोपाल को कदली देले गोपाल थंडा होटा सी केमी अनुभव कले आमर तो से अनुभव नहीं तो देखो भगवत महिमाटा एटा अनुभवर विषय अलग कौन से उपाय आम अनुमान कर जाणदवा ना भगवान महिमाटा थियोरिटिकली जापर किंतु उपलब्धिर विषय हेनी से प्रति इंद्रिय द्वारा सेमती हम कर्ण द्वारा भगवान मुझे शुणी गोटे कौन शुणुले कृष्ण बलराम कथबार्ता होती गरम होमको ये रही तो ये जो कृष्ण बलराम वार्तालाप करते केन्द्र आप जानते भक्त मैंने जानते वरिष्ठ भक्त ने कृष्ण बलराम को गरम हो वार्तालाप कर गुरुदेव केमी जानले शुद्ध भक्त केमी जानले कान द्वारा यहाँ केमी ग्राह्य है आम द्वारा कहीं होनी आमर तो कान अच्छी कि कृष्ण बलराम जो कौन चाहते आम कौन कहते आम तो जाने प्रति इंद्रिय द्वारा सेमती हम त्वक द्वारा उपलब्धि हम त्वक द्वारा उपलब्धि बहुत त्वक द्वारा उपलब्धि हम भगवान को स्पर्श कर आनंद स्पर्श कर जानी हम हाँ भगवान आम तो भगवान को स्पर्श करे भगवान स्पर्श कले से अनुभवटा कहीं आसुनी कृपा ना कहीं भगवान कौन कृपा करने चाहूना शुणे बहुत गूढ़ सिद्धांत ये जो आलोचना घंटे प्रवचन उपयुक्त नुह एत सूक्ष्म सिद्धांत रही भितर आम तो सब करुचे ना तेणु कहवा तात्पर्य आम शुणा से विषय तो ये विभिन्न अंग द्वारा एवं शेष कहते हृदय द्वारा ये आचार्य मान टीकार मुझे कौची टीका को पढ़ुनी समय ना बोली हृदय द्वारा अनुभव कर हृदय द्वारा कौन अनुभव करेंगे भगवान रूप गुण लीला ये सब को हृदय अनुभव कर तो केतले हम से कहते अथापि ते देव पदाम्बुज प्रसाद लेशानुगृहीत ही भगवान कृपा निज चेष्टा नुह आम भाव हाँ शास्त्र भास्त्र पढ़ी आम जान भगवान ना संभव नहीं कौन से बारे भगवान जानी हेनी भगवान को जानी हम भगवान को कृपा नचेत हेनी तापर कहते नचान्य एकोपि चिरंग विचिन्वन न च अन्य
अलगा कौन सी व्यक्ति चिरंग विचिन्न चिर काल धरी अलग किसी करें साधन करें अध्ययन करें ज्ञान आहरण करें जहाँ किसी करें चिर काल धरी एकाकी वास करें निर्जन वास करें बहुत भाव रही तो चिर काल धरी सी एकाकी वास करें चिर काल धरी सी शास्त्र अध्ययन करें जहाँ भी करें किंतु ता द्वारा जे भगवान को सी अनुभव करदेव भगवान तत्व को सी जानीदेव एटा कस्मिन काले संभव नहीं। प्रमाण प्रमाण प्रभुपाद महाराज डायरेक्ट ये श्लोक कोट कर नायमात्मा प्रवचन न लभ्य न मेधया न बहुधा श्रोतेन ये श्लोक आनी उपनिषद श्लोक जड़े भाव बहुत सी भल प्रवचन दौरान भल संस्कृत ज्ञान अच्छी सी भगवान जानी ना संभव नहीं। संस्कृत ज्ञान रहिले जे जन भगवान जानीदेव प्रवचन देले जे जन भगवान जानीदेव एटा संभव नहीं। भगवान को कृपारे भगवान को जानिबा भगवान को जानिया सेटा तांको कृपारे तांको कृपा बिना जानी होबनी कहीं जानी होबनी कारण भगवान को आम जहाँ शुणुले भगवान को जानिबा माने भगवान को नाम रूप गुण ये सब कौन कि ये चिन्मय एटा तो जड़ वस्तु नुह ना आम जानिया केमिति आम तीन गुण भितर रहिले भगवान तो त्रिगुणातीत फोर्थ डायमेंशन जहाँ कहुए 3 डायमेंशन भितर हम 4th डायमेंशन जिन केमी जाना ये संभव नहीं। देखुना से कथा कहते चैतन्य चेतन से कथा रही ये सब सिद्धांत रही चैतन्य चेतन अतएव कृष्णेर नाम देह विलास अतएव कृष्णेर नाम देह विलास प्राकृतेन्द्रिय ग्राह्य नहे हय सप्रकाश इंद्रिय ग्राह्य नहे हय सप्रकाश। देखो कौन कहले अतएव कृष्णर नाम देह विलास भगवान श्रीकृष्ण नाम नाम मध्य आमर प्रकट हबनी जुहारे आम नाम करुचे नाम कले नाम कौन उपलब्धि कर आस्वादन करने नाम तो आस्वाद्य वस्तु रूप गोस्वामी कौन कहले जुहारे तो मो नाम मो जुहारे तो नाम स्फुरित होउची से समय मु उपलब्धि करुच्ची कौन करुच्ची कृष्ण जमी सत्य जमी मो जुहारे नृत्य करुँच तमें नाम रहा हूँ शक्ति भगवान श्रीकृष्ण जुहारे नृत्य कर उपलब्धि होता रूप गोस्वामी से रचना कर तुंडे तांडवी निषेध श्लोक जो रही आम तो से नाम करुचे आउ तो कौन सी अलग नाम नहीं से नाम करुचे आमर से आस्वादन होनी कारण भगवान प्रकट हो ना आम पाखे कौन कृपा करी आम प्रकट आम पाखे से प्रकट हो ना से कहले अतएव कृष्णर नाम नाम से आमर प्राकृत जीवा द्वारा निज चेष्टार कृष्ण नाम आस्वादन करने संभव नुह। ताल नाम केमिति आस्वादन हम नाम केमिति स्फुरित हम नाम आस्वादन केमिति हे नाम स्फुरित केमिति ताले कौन नाम करियानी एक कथा सुनला पर समस्त मन में प्रश्न दे पारंती ताले नाम करियानी ना नाम करी भगवान निजे जदि जिहारे स्फुरित न हेबे तेबे आम से नाम को आस्वादन कर परियानी आम नाम हो गुरुदेव से कथा कहते ना गुरुदेव प्रवचन आप समस्त शुणुथि केवल कौन उच्चारण होउछि अक्षर उच्चारण होउछि केवल अक्षर उच्चारण होउछि ता माने आम एटा छाड़ी दवा तार अर्थ से नहीं शुणिबा तार अर्थ नु नाम छाड़ दवा एटा साधन तो से आ किछि नहीं से अतएव कृष्ण नाम नाम हूँ से प्राकृत जीवा द्वारा अप्राकृत तत्व को उपलब्धि करवा निज चेष्टार संभव नुह सी जो प्रकट हेबे से उपलब्धि करवा एवं देह भगवान देह ये कहले ना अतएव कृष्ण नाम देह विलास 3टा कथा कहते चैतन्य चरितामृत मध्यलीला 17 परिच्छेद 134 पयार देह देह भगवान स्वरूप विग्रह स्वरूप को विग्रह को आम कौन अनुभव कर ना प्राकृत शर द्वारा प्राकृत चक्षु द्वारा प्राकृत त्वक द्वारा आम देखुचे भगवान देखले भगवान प्रति से आकर्षण आसुनी आसवनी भी आम जड़ शरीरधारी ना जड़ इंद्र द्वारा आम भगवान को उपलब्धि करने चेष्टा कर भगवान सेवार भी आम रुचि आसुनी कौन गोटे कौन कह सेवार खाली गोटे टाइम टाइम देखी अरे भगवान को प्रीति कथा ना टाइम आम सेवा करा ठीक अच्छे किंतु प्रीतिटा रहा दरकार ना प्रीति जदि ना सेवा कर लाभ कौन शुणे केते सुंदर सिद्धांत रही है मन रू कहूनी आप भावे मन रू कहूँ सब सिद्धांत रही शास्त्र में आम भगवान को प्रीतिर सहित करा दरकार आसिस्टाट दब
देले आम लगे आसीस्टाट जब कौन कारण सहित दे पारे गोटे जिन तमें आम छाड़ी पलैया यहाँ प्रीति अरे आसीस्टाट कौन कारण सहित जब वस्तु दे पारनी भगवान ता सेवा से ठीक अच्छे जदि सी कौन कारण सहित दे पारनी ताले कौन आम छाड़ी पलैया आमर तमाने आमर प्रीति ना भगवान आम भल पाइने जब भगवान भल पाइने भगवान आम केमी आम बाहर केमी प्रकट हे आम टाइम है निजर नित्यकर्म टाइम है आम छाड़ी पलैया ताले भगवान आम भल पाइने अरे भगवान को सेवाटा आम भगवान को सेवाटा प्रीति करा दरकार ना भगवान आमर तो उपलब्धि होनी भगवान बोली से विग्रह को शुद्ध आचार्य शुद्ध साधु देखी पड़े भगवान बोली आम जानूचे केवल थियोरिटिकाली अनुभव हो पाऊँ प्रैक्टिस करिया दरकार ना प्रैक्टिस कले ही से अनुभवटा आसो नचेत हेनी से प्रकाश हेनी शुद्ध ये जो कौन कहले अतएव कृष्णर नाम देह देह से भली देह माने देहर सब इंद्रिय चक्षु द्वारा भगवान देह को देह तो कहनी देह शब्द विग्रह स्वविग्रह विग्रह को आम आस्वादन कर सी निजे जो प्रकाशित हे से आस्वादन कर कहले ना एवं विलास विलास शब्द लीला भगवान को जिते लीला लीलाटा कौन हृदय भितर आस्वादन कर अंतर भितर कौन आस्वादन कर कहीं अलग इंद्र गुड़ा तो शुद्ध ना अंतर शुद्ध हम आस्वादन हम तो निज मन द्वारा आम भाव उचित मु आस्वादन करदेवी कृष्ण कृपा कले एटा हम जमी शुद्ध आप देखुना रूप गोस्वामी कथा देख रूप गोस्वामी बसिकी नाम कर भगवान लीला को देखी पारे नाम कर भगवान लीला से कौन लीला को स्मरण करुले लीला कौन होता आपे आपे स्फुरित होता लीलाटा आपे आपे स्फुरित होता ना से जबरदस्त स्मरण करने चेष्टा करते से तो नुह सुखदेव गोस्वामी जो भगवान कथा कीर्तन करते स्मरण कर डायरेक्ट देखुले कहते तो यहाँ हूँ स्फुरित हवा मानुचे आम से स्थिति को जीवा बहुत समय सापेक्ष हो पारे कि आमर होनी कहीं केउठी आमर त्रुटि रही जाऊँगी प्रति तो आम कम से कम सचेतन हवा आवश्यक ना आम सचेतन हे धीरे 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 आम तो शुद्ध हो पड़ो ना एटाक शुणिला मैंने आम गोटे लगे बहुत बड़ा हार्ट टैक्स ना हार्ट टैक्स नुह भक्तिटा कौन कि एकाधारे सहज एकाधारे कष्ट बोली कहुई मन आस्ते कौन एत कौन साधन एत नाम कले तो सब गला नाम तो आम करे अरे नाम कले सब है ठीक अच्छे मु गोटे छोटी उदाहरण द्वारा कथा बुझे दे पारे आप भी विचार करें केत ठीक आम प्रथम श्रेणी पाठ पढ़ुचे प्रथम श्रेणी भल पाठ पढ़ते बोली कौन आम पाठ पढ़ा सरीगला कि अरे मुझे केते बाट जावाई अच्छी निरक्षर अपेक्षा अक्षरटा शिखिले हाँ कि नहीं तेणु पाठ सी अक्षर विवर्जिता से पाठ साठ पढ़नी किसी नहीं अपेक्षा कम से कम आम अक्षर शिखीदे प्रथम श्रेणी फास्ट क्लास पाइचु अरे प्रथम श्रेणी फास्ट क्लास पाइले कौन हो तोड़ू आवा केते ऊपर सब क्लास रही आम भावचे से द्वितीय श्रेणी अच्छी तृतीय श्रेणी अच्छी मैट्रिक अच्छी +2 अच्छी ग्राजुएसन अच्छी कुआड़ कुआड़ सब अच्छी आम भावचे आम जो स्टेज रे अच्छे से स्टेज रे आम ठीक अच्छे तो कौन अच्छी ताले कहीं ये कथा कह साधारण लोकटा बिल्कुल नाम करूनी नाम करू नाम परायण लोक मैंने जो मैंने नाम भजन करुँच से सन्तुष्ट हमें नाम केमी शुद्ध भाव करेंगे केमी जो भगवान प्रकृत तत्व को महिमा को केमी से उपलब्धि करेंगे प्रति इंद्रिय मान द्वारा यहाँ हूँ साधन से सन्तुष्ट पाँच आम साधारणतः भाव कौन एत दरकार ना ना दरकार अच्छी ना जो दरकार न था आचार्य कहीं रचना कर कहीं सब सिद्धांत गुड़ा रही शास्त्र रही आमर शोधन पाई ना तो से कहले अतएव कृष्णर नाम देह विलास नाम देह एवं लीला ये प्राकृतेन्द्रिय ग्राह्य नहे प्राकृत इंद्रिय मान द्वारा एटा ग्राह्य नुह ताले हम केमी हय स्वप्रकाशित हे यही प्राकृत इंद्रिय थी पारती किंतु प्राकृत इंद्रिय ही स्वप्रकाशित हे तेल होना कहीं केबे हेबे प्रभुपाद महाराज कहते आप गोटे लेक्चर कहते प्रभुपाद महाराज केते कथा अच्छी प्रभुपाद प्रभुपाद लिखुन देखो इफ कृष्ण रिविल्स टू यू देन यू विल बी एबल जो कृष्ण निजे प्रकट हे से तुम्हें सक्षम हो दैट रिविलेशन इज पॉसिबल व्हेन यू आर ए डिवोटी से जो प्रकट अवस्था संभव जिते तुम्हें कौन हम भक्त अच्छा आम तो कहे भक्त आम कौन कहीं अभक्त बोली कहे कि आम तो भक्त बोली कहे ताले कहीं भगवान प्रकाशित होना आम तो भक्त कहले
That revelation is possible when you are a devotee, otherwise it is not possible. So we have to wait for that opportunity when Krishna reveals. ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇ ସୁଯୋଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରକଟ ହେବେ। ତାହେଲେ କେବେ ହେବେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ଏ ଲେକ୍ଚର ଦେଇଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12, 1976 ମସିହାରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଲେକ୍ଚର ପ୍ରଭୁପାଦ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକଟ ହେବେ। ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ କ'ଣ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇକି ବସିବା? ହଁ ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ ହେବେ କହିଛନ୍ତି ତ ବସିବା ନା କ'ଣ? ବିଷ୍ଣୁପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ସୁଯୋଗ ଯେବେ ଆସିବ। ଏ ସୁଯୋଗଟା ଆସିବ କେବେ? ଯଦି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ ସୁଯୋଗର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା ନା? ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା? ହେଇପାରିବାନି। କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯଦି ସେ ସୁଯୋଗ ଆସିବ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ ହେବେ ତାହେଲେ ହଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ତ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ପୂର୍ବରୁ। ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଲୀଳା ବା ଗୁଣ ରୂପ ଏଇଟା ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ କାହିଁକି ସ୍ଫୁରିତ ହେଉନି? ଆମ ପାଖରେ କାହିଁକି ସେଇଟା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉନି? ତାହେଲେ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ? ପକ୍ଷପାତ ବିଚାର କଲେ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଭଗବାନ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଭଜନ ସାଧନ କରୁଛେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ତାମାନେ ପକ୍ଷପାତ ବିଚାର କଲେ ନା କ'ଣ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରଭୁ? ଆଉ କ'ଣ ଭଗବାନ ପକ୍ଷପାତ ବିଚାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏଠିକି, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲେ ନା ମାୟା ଜଗତରେ ଥାନ୍ତେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମ ଅବସ୍ଥା ସେଇଟା ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ତ ଆମକୁ ଟାଣିକି ଆଣିଲେ ଏଠିକି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ସେ ଯଦି ପ୍ରକାଶିତ ନ ହେବେ ଆମେ କେଉଁ କୂଳରେ ହେବା? ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷପାତ ବିଚାର ରହିଲା ନିଶ୍ଚିତ। କ'ଣ ସୁଶୀଲ ପ୍ରଭୁ? ଭଗବାନ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଭଳି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁନେ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୂଢ଼ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଭଗବାନ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ, କେମିତି ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ? ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ଏହା ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ଅତଃ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମାଦି ନ ଭବେତ୍ ଗ୍ରାହ୍ୟମ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ତାପରେ ସେବନ୍ମୁଖ ହି ଜିହ୍ୱାଦୌ ସ୍ୱୟଂ ଏବ ସ୍ଫୁରତି ଅଧଃ। ସ୍ୱୟଂ ଏବ ସ୍ଫୁରତି, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। କେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ? ରହିଲେ ନା ଅତଃ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମାଦି। ଅତଃ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଅତଃ କାହିଁକି ରହିଛି? ଏ ସବୁ ଶବ୍ଦର କ'ଣ ଭକ୍ତିର ସନ୍ଥ ସିନ୍ଧୁ ୟାର ବି ଟୀକା ରହିଛି। କ'ଣ ସେ ଟୀକା ନା? ଦୁର୍ଗମ ସଙ୍ଗମିନୀ ଟୀକା। ତା ଟୀକାରେ ବହୁ ବାବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଛି ସେଠି। କାହିଁକି ସେଟା ଅତଃ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଛି? କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଚିନ୍ମୟ। ତା ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକଟା ରହିଲା କ'ଣ? କୃଷ୍ଣ ନାମ ଠିକ୍ ଅଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମ ଆଦି, ନାମ ଆଦି ଚିନ୍ତାମଣି ନାମ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ରସ ବିଗ୍ରହ ପଦ୍ମପୁରାଣ ସେ ଶ୍ଲୋକ। ନାମ ହେଉଛି ଚିନ୍ତାମଣି, ସ୍ୱୟଂ ନାମ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ତ ଅତଃ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମ ଆଦି, ନାମ ଆଦି, ନାମ ଆଦି ମାନେ ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ଲୀଳା ଯାହା ସବୁ ରହିଲେ ଏସବୁ କ'ଣ ହେବେ ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାହ୍ୟ ନ ଭବେତ୍। ଜଡ଼ ଇନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଗ୍ରାହ୍ୟ ନୁହଁ, ହେବେନି। ଆମ ଜଡ଼ ଇନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରୁନେ, ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରକଟ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରାହ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶବ୍ଦରେ ସେ ସବୁ ଟୀକାରେ ସେ କଥା ରହିଛନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରାକୃତ ଭୋଗ ପରି ନେତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ନାସା ଜିହ୍ୱା ତ୍ୱକ୍ ଆଦି ଭି, ଏସବୁ ପ୍ରାକୃତ ଭୋଗ ପର ନା। ଜିହ୍ୱା ଚାହୁଁଛି ପ୍ରାକୃତ ଭୋଗ, ପ୍ରାକୃତ ରସ, କ'ଣ ପ୍ରାକୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିକି ସେ ଜଡ଼ ରସ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ରହିଛି। ଚକ୍ଷୁର ଅବସ୍ଥା ସେୟା, ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେୟା। ତେଣୁ ଗ୍ରାହ୍ୟ ନ ଭବେତ୍, ଗ୍ରହଣ ହେବ ନାହିଁ। କ'ଣ ଗ୍ରହଣ ହେବନି? ରୂପ ରସ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ଗନ୍ଧ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇସବୁ ଚିନ୍ମୟ ବସ୍ତୁ, ଏଇଟା ପ୍ରାକୃତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ ହେବ ନା। ତାହେଲେ କେମିତି ହେବ? କହିଲେ ସେବନ୍ମୁଖ ହି ଜିହ୍ୱାଦୌ। ସେବନ୍ମୁଖ ହି ଜିହ୍ୱାଦୌ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେବା କରିବା, ଠିକ୍ ସେ ସେବା କଲେ ଜିହ୍ୱା ଆଦୌ, ଜିହ୍ୱା ଆଦୌ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଛି। ଜିହ୍ୱା ଆଦୌ ଶବ୍ଦରେ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଜିହ୍ୱା ସହିତ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ସେଇ ସେଇ ଜିନିଷ, ସେଇ ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱଟା ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ଏବଂ ଶେଷର ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତତ୍ତ୍ୱଟା ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। କେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ? ଯେତେବେଳେ ସେବାଟା ଠିକ୍ ସେ ହେବ। ସେବା ଆଦୌ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ସେଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ମୁଁ କଥା ଆଗରେ କହିଲି, ଟୀକାରେ ବି ସେଇଟା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନନୁ ଅସ୍ୟବ ଅଧୁକ୍ଷଜତାତ୍ ସର୍ବଦା ଇଦଂ ଜଡ଼ ଭୋଗପରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣର୍ଥମ୍ ଅଲଭ୍ୟଂ ଚ ତର୍ହି କଥମ୍ ଏତତ୍ କୀଦୃଶିନାଂ ଜୀବାଂ ନାମାଶ୍ରୟିତବ୍ୟମ୍ ଇତି ଚେତ୍। ଜଡ଼ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ତ ସେ ତ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେନି, ତାହେଲେ ଜୀବର ତ ସବୁ ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ାକ ଜଡ଼, ତାହେଲେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ କେମିତି? ଏ ଟୀକାରେ ସେଇଟା ରହିଲେ
आम तो सब इंद्रिय गुड़ा जड़ ना, ताहले प्रकाशित हेबे केमिति? ताहले तांकर पक्षपात विचार होला ना 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 प्रकाशित हेबे। किभଳି प्रकाशित हेबे ना सेवनमुख ହେଇଯିବ आदौ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସେବାପରାୟଣ ହେବ ସେତେବେଳେ ତା ଜିହ୍ୱାରେ ସେଟା ପ୍ରକଟ ହେବେ, ନାମଟା ପ୍ରକଟ ହେବେ, ଗୁଣ ପ୍ରକଟ ହେବେ, ଲୀଳା ପ୍ରକଟ ହେବେ। ଚକ୍ଷୁରେ ସେଇ କ'ଣ ଚକ୍ଷୁର ଯେଉଁ ପାଠବ ଶକ୍ତି ଆସିବ ସେଟାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପକୁ ସେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ମୟତ୍ୱକୁ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ, ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ସେ ସ୍ଫୁରିତ କରିପାରିବ। ଆପେ ଆପେ ହେବ, ସିଏ କରିବନି, ଏସବୁ ଆପେ ଆପେ ହେବ। ତେଣୁ ସେବାଟା ଠିକ୍ ସେ ଯଦି ନହେଲା ଏଟା ହେବନି। ଆମେ ଭାବି ଆସୁଛୁ ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ରହିଲିଣି, ଆମେ କେତେ ବର୍ଷ ରହୁଛେ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ, କେତେ ବର୍ଷ ଆମେ ମଠବାସ କରିଛେ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ, ଆମେ କେତେ ସିନିୟର ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ, ଆମେ କେତେ ଗୁରୁଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରିଛେ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ, କେତେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିଛେ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ, ଆମେ କେତେ ଶ୍ରବଣ କରିଛେ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ, କେତେ ସେବା କରିଛେ ସେଇଟା ବି ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ, କେଉଁ ଭାବରେ କରିଛେ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ମଠବାସ କରିଛେ, ମଠବାସ କରିଛେ କ'ଣ ନା ସେବା କରିଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେବା କରିଛେ, ସେବାଟା କେଉଁ ଭାବରେ କରିଛେ? ସେବାଟା କେଉଁ ଭାବରେ କରିଛେ? ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ପାଇଁ କରିଛେ ନା ନିଷ୍କାମ ଭାବେ କରିଛେ? ନିଜର କିଞ୍ଚିତ ଯଦି ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଲା ପ୍ରକାଶିତ ହେବେନି, ପ୍ରକାଶିତ ହେବେନି। ଆମେ ସେବା କରୁଛେ, ମୁଁ ଏତେ ସେବା କରୁଛି ମୁଁ ଏଟା ପାଇବି, ପାଅ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ସେବାର ଯେଉଁ ଫଳଟା, ସେବାର ଫଳ ହେଉଛି ଭକ୍ତି, ସେବାର ଫଳ ହେଉଛି ଆସ୍ୱାଦନ, ଭକ୍ତିର ଆସ୍ୱାଦନ। ତ ଆମେ କ'ଣ କଲେ? ବଣିକ ଭଳି ସେଠି କ'ଣ କଲେ? କାର୍ଯ୍ୟଟା କଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ସେବା କରୁଛେ ଫଳ ପାଇଁ ଲାଳସା ରହିଲା, ମୁଁ ସେବା କରୁଛି ମୁଁ ଏଇଟା ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ, ସେବାର ଫଳଟା ସେଇଟା ହିଁ ମିଳିଲା, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ରହିଲା, ମିଳିବନି ବା ଆସ୍ୱାଦନ ହେବନି। ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ମଠବାସ କରିଛି, ମୁଁ ଏତେ ସେବା କରିଛି, ଇଏ କରିଛି, ସେ କରିଛି। ସେବା କରିଛ କେଉଁ ଭାବରେ କରିଛ? ସେବା କରି ତୁମେ ଫାଇଦା ଉଠେଇଛ କି ନାହିଁ କୁହ? ସେବା କରିକି ଆମେ ଆମ ଫାଇଦା ବି ଉଠେଇ ଦେଉଛେ ନା। ସେବା କରି ଯେଉଁ ଫାଇଦା ଉଠେଇ ଦେଲେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତି ଦେବେ? ଦେବେନି। କ'ଣ ସେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ନାହିଁ, କ'ଣ ନଚେତ ବାହୁଡ଼େଇ ଦେବେ, କ'ଣ ସେଟା କଷି କଷାଇ, ହଁ ସେ ଯେଉଁ ଅଛି କଷି କଷି। ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେଭଳିଆ ନା। ଭକ୍ତ ପାଖରେ କ'ଣ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରକଟ ହେଇଯିବେ କି? ପ୍ରକଟ ହେଲେ କାହିଁକି ହେବେନି? ପ୍ରକଟ ହେଲେ ବା ନିଜେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ଯଦି ଭକ୍ତ ପାଖରେ ଯଦି ପ୍ରକଟିତ ହେଇଗଲେ ଆସି ବନ୍ଧା ପଡ଼ିବେ ଯେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ମୁଁ କାଲି ବସି ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ, କାଲି କହୁଥିଲି ବି ନନ୍ଦକୁମାର କହୁଥିଲି ନା, ଭଗବାନ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବେନି, ଭଗବାନ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ରହିବେ, ଯାଇପାରିବେନି। କାହିଁକି? ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ ନା କ'ଣ? ଆମ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସେ ବାନ୍ଧିକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଯାଇପାରିବେନି, ଚାହିଁଲେ ବି ଯାଇପାରିବେନି। ତ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବାନ୍ଧିକି ରହିଗଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି? ଆମକୁ ବି କୃପା କରିବା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ନା, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନା। ତ ଆମେ ଯଦି ସେଭଳି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରିପାରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଲାଭ କ'ଣ? ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ଏ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ସେ କଥା ହିଁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧିର ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହା, ଭଗବାନ ନିଜେ ପ୍ରକଟିତ ହେବେ, ସେ ରସ, ସେ ତତ୍ଵ, ସେ ଏଇଟା ଆସ୍ୱାଦନ ହେବ, ଆପେ ଆପେ ପ୍ରକଟିତ ହେବେ। ବହୁତ ଅଛି ଏହା ଉପରେ। ତେଣୁ ଆମର ଏଇଭଳି ପ୍ରକଟ ହେବ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ମୁଁ ଆଜି କହୁଥିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେ କଥା, ଅନ୍ୟାଭିଳାଷିତ ଶୂନ୍ୟ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ସେବା ପରାୟଣ ହେବା। ସେବା କରୁଛେ, ଅଭିଳାଷ ରହିଛି, ସେବା କରିକି ଯଦି ଅଭିଳାଷ ରହିଲା ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷ ରହିଛି ସେ ଅଭିଳାଷଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆମର ତ ସେ ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେଲେ ଆମେ ଜବରଦସ୍ତ ସେ ଅଭିଳାଷକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଅଭିଳାଷ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ବହୁତ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ସେବାକୁ ବି ନିନ୍ଦା କରିବା, ସେବାକୁ ବି ଘୃଣା କରିବା। ଶେଷରେ କହିବେ କ'ଣ ଏତେ ବର୍ଷ ସେବା କଲି, କ'ଣ ସେବାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି ସେବାଟା ନିରର୍ଥକ ବିଚାର ହେଉଛି? ସେବାଟାକୁ ନିରର୍ଥକ ବୋଲି କାହିଁ ବିଚାର କରୁଛେ? କାରଣ ସେ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଛି ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିଲେନି। ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ନାମ କରିଛେ, ନାମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଆସ୍ୱାଦନ ହେଲାନି। ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ମଠବାସ କରିଛେ, ମଠବାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଆସ୍ୱାଦନ ହେଲାନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏସବୁକୁ କ'ଣ ଆମେ ନିରର୍ଥକ ବୋଲି ବିଚାର କରି ନେଉଛେ। ଏଇଟା ନିରର୍ଥକ, ଏତେ ବର୍ଷ ମଠବାସ କଲି କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି, ଏତେ ବର୍ଷ ସେବା କଲି। କହିଦେଲେ ନା, ଏତେ ବର୍ଷ ସେବା କଲା ପରେ ଏତେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେବା କଲା ପରେ ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ହେବ? ସେବା କଲେ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଆମେ ସେବାଟା କେଉଁ ଭାବରେ କରୁଛେ ଦେଖିବା ଦରକାର ନା। ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନରେ, ଭଗବତ ଜ୍ଞାନରେ ଯଦି ଆମେ ସେବା କରୁଛେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ରେସିପ୍ରୋକେସନ୍ ହେବ। ଆମେ ଯଦି ଦାରୁ ବିଚାରରେ ସେବା କରୁଛେ କି
ହାତ ବିଚାରେ ସେବା କରୁଛେ ସେଇ ଇଏଟା ଆସିବ। ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭକ୍ତିଟା ବା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଏହା ଉପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ଇଏ ରହିଛି। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଗୀତାରେ ସେ ଶ୍ଲୋକ ରହିଲେ ସର୍ବସ୍ୟ ଚାହଂ ହୃଦୟ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ ମତସ୍ମୃତି ଜ୍ଞାନମ ଅପହନଞ୍ଚ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହିଛି। ମୋଠୁ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଆସୁଛି, ମୋଠୁ ବିସ୍ମରଣ ଆସୁଛି, ସବୁକିଛି ମୋଠୁ ଆସୁଛି ଭଗବାନ କହିଦେଲେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଭାଗବତର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକର ପର୍ପୋଟରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କେମିତି ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଅଫ୍ ଗଡ୍ ହେଡ୍ ପରମାତ୍ମା ଇଜ୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ସ ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ହିମ୍ କମ୍ ରିମେମ୍ବରେନ୍ସ ନଲେଜ ଆଣ୍ଡ ଫରଗେଟଫୁଲନେସ୍। ଏଇଟା ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ମତସ୍ମୃତି ଜ୍ଞାନମ ଅପହନଞ୍ଚ। ଦ ଲର୍ଡ ରିଭିଲ୍ସ ହିମସେଲ୍ଫ ଇନ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ସ ସରେଣ୍ଡର ଟୁ ହିମ୍। ଭଗବାନ ପ୍ରକଟିତ ହେବେ, ରିଭିଲ୍ ହେବେ, ନିଜେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ତାର ଶରଣାଗତିର ଅନୁପାତ ନେଇ। ଯିଏ ଯେତିକି ଶରଣାଗତ, ଯିଏ ଯେତିକି ସମର୍ପିତ, ତା ପାଖରେ ସେତିକି ପ୍ରକଟିତ ହେବେ, ତା ପାଖରେ ସେତିକି ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ଆମେ ଅଧିକା ଦିନ ବାସ କରିଛେ, ମଠ ବାସ କରିଛେ ବୋଲି ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଯିବେ, ଏଇଟା ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆମକୁ ସେ ସମୟରେ ସେବାଟାକୁ ସେବା ଭଳି ଲାଗିବନି ଏତେ ଦିନ ପରେ ବି। ପ୍ରଭା ସେ କଥା ଲେଖିଲେ ଇନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିଭ କୋଅପରେସନ୍ ଦ ଲର୍ଡ ରିଭିଲ୍ସ ହିମସେଲ୍ଫ ଇନ୍ ହୁ ଇନ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ସ ସରେଣ୍ଡର। ତାର ସମର୍ପଣର ଅନୁପାତ ହିସାବରେ ଭଗବାନ ପ୍ରକଟିତ ହୁଅନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ରିଭିଲ୍ଡ ଟୁ ୱାନ୍ ହୁ ଫୁଲି ସରେଣ୍ଡର୍ସ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରିଭିଲ୍ଡ ଟୁ ୱାନ୍ ହୁ ସରେଣ୍ଡର୍ସ ପାର୍ସିଆଲି। ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଯେମିତି ପ୍ରକଟିତ ହୁଅନ୍ତି, ଜଣେ ଆଂଶିକ ସମର୍ପିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ସେମିତି ପ୍ରକଟିତ ହେବେ ନା। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ସେ କଥା ଲେଖିଲେ ଯିଏ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇକି ସେବାଟା କରୁଛି, ସେବାଟାକୁ ସେବା ବୁଦ୍ଧିରେ କରୁଛି, ଡ୍ୟୁଟି ବୁଦ୍ଧିରେ କରୁନି, ଭଗବାନ ତା ପାଖରେ ସେତିକି ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ସେ ସମୟରେ ତାର ସବୁ ଜିନିଷ ଭଗବତୀୟ ସବୁ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ ତା ପାଖରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ଭଳି ବିଚାର ହେବ, ନଚେତ୍ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେବ। ତାକୁ ଆଉ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବନି। ଜ୍ଞାନ ମାନେ କ'ଣ କି? ଆମେ ଭାବୁଛେ ଜ୍ଞାନ ମାନେ ଖାଲି ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଯିଏ ଜାଣିଦେଇଛି, ଯିଏ ପ୍ରବଚନ ଦେଇଦେଲା ଭଗବାନ ବୋଧ ସିଏ ଭଗବାନକୁ ଜାଣିଦେଇଛି। ନା ନା, ଇଏ ସେବା ଯେମିତି ସେଦିନ ଆମେ ମଦନବାବୁ କହୁଥିଲେ ସେ କଥା 5 ଆଙ୍ଗୁଠି ସମାନ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କାହା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ସେବାଟା ନେବେ? କିନ୍ତୁ ସେବାଟାକୁ ଯଦି ଜଣେ ଠିକ୍ ସେ କରୁଛି, ନିଷ୍କାମ ଭାବେ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ଆସ୍ୱାଦନଟା ସେ କରିପାରିବ। ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହେବନି। ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରବଚନ ଜଣେ ବହୁତ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆସ୍ୱାଦନଟା ସେଇଟା ସେବା। ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାକୁ ନିଷ୍କାମ ଭାବେ ଅତି କ'ଣ କୁହାଯିବ ଅତି ପ୍ରୀତିର ସହିତ କରିବା ଦରକାର, ତେବେ ସେଇଟା ଆସ୍ୱାଦନ ହେବ, ନଚେତ ହେବନି। ତେବେ ଇଏ ତ ପ୍ରଥମ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆସ୍ୱାଦନ କେମିତି ହୁଏ, ଆହୁରି ଅଛି, ସମୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଶୁଣିବା ଆପନ ଇଚ୍ଛା ବୁଲୁନ୍ ଯାହା ଉହାର ମନ। ସେ କହିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯୁଆଡ଼େ ସେ ବୁଲନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଏଇଟା କହିଲେ? ଏଠି ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ ଏଇଟା କହିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ, ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କର ପର୍ପଟ ଲେଖିଲେ ନା, ଜଣେ ମୁସଲମାନ ରାଜା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଆସନ୍ନ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେ କୌଣସି ଉପରେ ବାଧା ଦିଆ ନଯାଉ, ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଇଚ୍ଛା ବୁଲନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଏଇଟା କହିଥିଲେ? ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଏଠି ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ମୁସଲମାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମହତ୍ ଅବମାନନା କଲେ ପାପଭାଗୀ ହେବାକୁ ହୁଏ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର କ'ଣ ବୁଝିବା ଭିତରେ ଥିଲା, ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଥିଲା। ଏ ମହାତ୍ମା ବୋଲି ଦେଖୁଥିଲେ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଅବମାନନା କଲେ ପାପ ହେଇଯିବ। ମୁସଲମାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଟାକୁ ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ନାଇଁ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯୁଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ସେ ବୁଲନ୍ତୁ। ତେଣୁ କେବେ ମହତ୍ ଅବମାନନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ। ଯଦି ଅବମାନନା କରୁଛେ, ତାର ଆମ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ଜଣେ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଧକ କ'ଣ ସାଧନ ସ୍ତରକୁ ଆସିଛେ, ସାଧକ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିପାରୁନେ। ଆମେ ଅବମାନନା କରି ଚାଲିଛେ। ଏହାର ପରିଣତି କ'ଣ? ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି ଅବମାନନା କଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଅବମାନନା କଲେ ଗୋଟେ ନର୍କକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ।
आप पंचम स्कंद भागवतम देखिए, पंचम स्कंद भागवतम 28 अध्याय देखिए सुखदेव गोस्वामी कहते आम जब क्या अवमानना करुचे ताल कौन क्षति अथ जतु इहवा आत्मसंभावन न स्वयं अधम जे निजर किसी तपस्या किसी बल किसी योग्यता न थाई कि स्वयं अधम होइकी मध्य आम कौन उत्तम कि आम कौन उत्तम केवे भी कहीं कौन दाबी करी कहि आम उत्तम उत्तम स्थिति को आम उत्तम केवल आचार्य मैंने आम उत्तम नुह आम अधम ही स्वयं अधम अधम ही मध्य अच्छा क्यों दृष्टि आम अधम कहते अथ जतु इहवा आत्मसंभावन न स्वयं अधम जन्म विद्या तप आचार वर्णाश्रमवत वरीयसे न बहुमन्यते स एव मृतक सी बंची था था मरी अर्थात जी निजठू उन्नत कहले जन्म उन्नत जन्म जार ताकू जदि से बहुमान करूनी जब से अवमानना करुच्ची तप तपस्या जब आम किए उन्नत अच्छा जब आम बहुमान करूने जदि अवमानना करुचे विद्या विद्यार जदि किए आम अधिक अच्छा आम जब अवमानना करुचे आचार सदाचार जदि किए अच्छा आप भागवतम श्लोक एटा देखिए पंचम स्कंद 28 अध्याय जन्म तप विद्या आचार वर्णाश्रमवत वर्णाश्रम दृष्टि तो आमठू ए दृष्टिकोण जदि कहीं भी उन्नत अच्छा आम अवमानना करवा उचित नुह वरीयस बहुमन्यते बहुमानना करवा उचित बहुमान करवा उचित कौन सम्मान देवा उचित नचेत कौन हम नचेत बंची था था सी मृत बंची था था सी मरी मरला पर कौन हम सुखदेव साई कहते समृतक मृत्वा मरला पर क्षारकर्दम निरये अवाक्षीरा निपातित दुरंद जातना ही अश्नुते क्षारकर्दम नामक नर्करे ताकू अवाक्षीरा मस्तक को तलू करी ऊपर पका हम जहाँ हम मुंड को तलू कर छात्र किए डेई चेष्टा कर जहाँ हम से हम नर्करे तो ये कहवा तात्पर्य कौन आम केवे भी निजक उत्तम बोली विचार करिया उचित नुह कहीं कारण आमठू प्रति गुण रे उत्तम व्यक्ति जगत रे बहुत अच्छा तेणु सबु समय आम विचार रहा उचित कौन मुझे गुरुदेव जहाँ कहते आई एम कौन कहते आई एम द लोएस्ट ऑफ द लो गुरुदेव से कहते देखो शुद्ध साधु कहते आई एम लोएस्ट ऑफ द लो आमर किसी व्रत तपस्या किसी न था कि आम जाए मुझे हाँ चिंचु मत हम बड़ा मत चिंचु मत कथा कहीदेलु दया कलु माने देखो आम आम अवस्थाटा हूँ कौन आम भगवान आम पाखे कौन प्रकाशित हे आम कौन भगवान को उपलब्धि करिया निजे निजे विचार करिया उचित तो निज केते मार्जित करने पड़ो भक्ति भक्ति जीवनटा कौन कि ये कलंक छड़ा जीवन बा माने कलंक को छड़ाई आम साधन कौचे कलंक लगी रही अनादि काल अनादि काल आमर कलंक लगी रही ना हृदय भितर ये कलंक को घसी 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 छड़ाई चलती चेष्टा आम कलंक को छड़ाया कौन आम अवस्था हूँ कौन अधिका कलंक लगौचे भगवान केमी प्रकाशित हे निजे निजे विचार करिया उचित हरे कृष्ण यदि कहार किसी मत थाए कहार किसी प्रश्न थाए पचारे यदि मोर योग्यता नहीं तरतर होगी भी कहे समय को देखिकी देखनी हाँ ठीक अच्छे हाँ 5-6टा प्रश्न समय ताले पचारे हाँ ठीक अच्छे कह हाँ कह ऐश्वर्य रही ऐश्वर्य द्वारा जो आम जानते ऐश्वर्य जहाँ पाखे अच्छे से भगवान भी कौन उपलब्धि विषय हाँ हाँ निश्चित ना ना आम देखी जदि जापे देख अष्टम स्कंद अष्टम अध्याय 22 नंबर श्लोक देख दशम अध्याय देख आम जब भगवान विभूति को जब जानीदे तो संपूर्ण समर्पित हो जाए कथा आम जानुचे किंतु सेटा थियोरिटिकली जानुचे आम जहाँ कि जानूँ सेटा थियोरिटिकली जानुचे कि प्राक्टिकली जानी पारने प्राक्टिकली जानी आचार्य मान कृपा उत्तर समस्त आगे कले समस्ते बेनिफिटेड सेल्फिश लोग निजे पचर सब आस्वादन कर स्वार्थपर देन परार्थपर जिनस तो कहीदे जेटा समस्त प्रेजेंस टाइम काटिया पड़ो ठीक अच्छे मो तो ठीक अच्छे थैंक यू सॉरी हरे कृष्ण प्रभु किंतु केते जण भक्त अछंती माने अभव बाहर लोक कॉमन पब्लिक
ସେମାନେ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ କିଛି ଏଭଳି ମାନେ ପେନ୍ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଆସିଲେ ସେମାନେ ଭଗବତ ବିରୋଧୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବେଶୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ବଢ଼ିଯାଏ ଗୋଟେ ଚାଲେ। ଏଇଟା କେମିତି ନାଇଁ ସେଟା ଶୁଣ ସେଟା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ସୁକୃତି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ତା ପଛରେ ନିଶ୍ଚିତ କୌଣସି ସାଧୁଙ୍କର ସଙ୍ଗ ସିଏ କରିଥିବେ। ସେମାନେ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ବିପଦମୟ ସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ କୌଣସି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଶୁଣିଥିବେ ସେ ସମୟ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିପାରୁଥିବେ। ରିମାଇଣ୍ଡ କରି ସେମାନେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ନଚେତ ହେବନି, ନଚେତ ସେ ଦୋଷ ହିଁ ଦେବେ। ଯଦି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ନ କରିଥିବେ ସେ ଦୋଷ ଦେବେ ଭଗବାନକୁ, ସେଇଟା ହୁଏ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ତାର ସ୍ୱୀକୃତି ଅଛି ବା ସାଧୁସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ଜିନିଷଟା ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଛି, ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇପାରୁଛି। ଆମେ ଯଦି କହିଲେ ଯେ କେତିକି ସେବା ଆମେ କରୁଛୁ ଏଇଟା ମ୍ୟାଟର କରୁନି, ଆମେ କ'ଣ ଆଶା ରଖି ସେବା କରୁଛୁ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ସେବାଟା କରୁଛେ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ନା। ସେଟା ଯେମିତି ଚାଣ୍ଟିଂଟା ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉନି, ଆମର ଭଲରେ ହେଉନି। ନାଇଁ ସେଟା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଆମେ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କରୁଛେ ଭଲ ହେଇ କାହିଁ ନ କରିବା। ଯେଉଁ କରୁଛେ ସେ କରିବାର ଫଳଟା ମିଳୁଛି, ପୁଣ୍ୟ ମିଳୁଛି, ପୁଣ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଭକ୍ତି କିଛି କ୍ୟାନ୍ସର ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆସ୍ୱାଦନୀୟ ହେଇପାରୁନି। ଆସ୍ୱାଦନୀୟ ହେବ ସେଇଭଳି ନିଷ୍କାମ ଭାବେ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ସେବାଟା ଜଣେ କରୁଛି ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡିଜାୟାର ଅଛି ଯୋଉଟା ଯୋଗୁଁ ସେ ଏଇଟା କହିବ। ସେ ତ ବିଜନେସ୍ ବୋଲି କୁହାହେଲା ବା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହର୍ଷି କାହିଁ କହିନାହାନ୍ତି ନଶ ଭକ୍ତ ଦାୟ ଭାଗ ସହ ବଣିକ ସେ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଆମେ ଘୃଣା କରିବାନି, କାହିଁକି ନା ବିଲକୁଲ ନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଯିଏ ତ କରୁଛି ସିଏ ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ତାଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନା। ବିଲକୁଲ ଯିଏ କରୁନି ତା ଅପେକ୍ଷା ଇଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସୁପରିୟର ନୁହଁ। ତାର ସମର୍ପଣ ଉପରେ ସେଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। କି ଆମେ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ମାପିବା କିଏ କ'ଣ କରୁଛି, ତାର ଅର୍ଥ ବି ସେୟା ନୁହଁ। ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ନିଜ ପାଇଁ। ଆମେ ଦେଖିବା ଉଚିତ କିଏ କେମିତି ସମର୍ପିତ ହେଇ କରୁଛି କି ନ କରୁଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଲେ ନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ସିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଯିଏ ସମର୍ପିତ ହେଇ କରୁଛି ସିଏ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତାଠୁ ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହେଇ କରୁଛି ସିଏ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। କେମିତି ହେବ? ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ସେଇଟାକୁ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଯେଉଁଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ସେଇଟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏଇ ଯୋଉ ମର୍ସି କଥା କହୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ବିନା ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି। କୃପାଟା ହବ ସେବାଟା ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାହେଲା ନା ସେବନ୍ମୁଖ ହିଁ ଜିହ୍ୱାଦୌ ସ୍ଫୁରତି ଏବ ସ୍ୱୟଂ ମଦ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ଫୁରିତ ହେବେ। କେମିତି ଭଗବାନ କ'ଣ ପକ୍ଷପାତ କରିବେ କି? ଭଗବାନ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେବା ପାଇଁ। ପୁଣି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ସେବା କର, ପୁଣି ଜୀବ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ପାର୍ଷଦମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଯାହା ତୁମେ କୁହ ମୋ ସେବା କରନ୍ତୁ। ମହାନ ମୁଁ କହିଲିନି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ବୋଲି ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ଏସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଥିଲା। ମହାନ କଥାକୁ ଆମେ ଶୁଣିଛେ, ଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣୁଛେ, ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣୁଛେ, ପୁଣି ଶୁଣୁଛେ ସାଧୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣୁଛେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି କହିଛନ୍ତି ସେବା କର, ନ କରିବା ଦରକାର ନା, ନ କଲେ କେମିତି ହେବ? ସେବନ୍ମୁଖ ହିଁ ଜିହ୍ୱା ଆଦୌ, ଜିହ୍ୱା ଆଦୌ ମାନେ ଜିହ୍ୱା ସହିତ ସବୁ, ଜିହ୍ୱା ଆଦି, ଜିହ୍ୱା ଭଳି ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସେ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ା ଭଗବାନ ସେବାରେ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ହିଁ ସେ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱଟା ଭଗବତ ମହିମାଟା ସ୍ଫୁରିତ ହେବେ। କାନରେ ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା ଭଗବାନ ସତେ ଯେମିତି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି କିଛି, ବା ଭଗବାନ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ସେ ସମୟରେ କାନ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ଆସ୍ୱାଦନୀୟ ହେବ। ଜିହ୍ୱାରେ ଭଗବାନ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲେ ପ୍ରସାଦ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ, ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଭଗବତ ରୂପ ଏଇ ଆସ୍ୱାଦନଟା ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ସେ ଶ୍ଲୋକ କୋଉଟା? ନାଇଁ ସେ ଶ୍ଲୋକର ପର୍ପଟରେ ସେଇଟା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଅଛି। ସେ ପର୍ପଟଟା ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର କହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କୁ। ହଁ 8:24-38। ହଁ ସେଇଟା ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର। ହଁ ମାନେ ସେଇ ଲିଙ୍କ ଥିଲା ବୋଲି ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି। ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି ଭଗବାନ, କେମିତି ନିଜେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇଟା ଭଗବାନ ନିଜେ ହିଁ କହିଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ସତ୍ୟବ୍ରତ ରାଜାଙ୍କୁ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାରରେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ମୀନ ଅବତାରରେ ମୁଁ ତୁମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବି। ସେ ଶ୍ଲୋକରେ ପର୍ପଟରେ ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ। ହଁ ସେ ଶ୍ଲୋକଟାକୁ ସମୟ ନାହିଁ ପଢ଼ିନି, ଶ୍ଲୋକ ଆଣିଥିଲି, ସମୟ ନାହିଁ, ସମୟକୁ ଦେଖିକି କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନହେଲେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ପେଜ୍ ରହିଯାଇଛି। ସେ ଗୋଟେ ପେଜ୍ କହିଲେ ତ ଆହୁରି ଘଣ୍ଟେ ଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁପାଦ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ।